बंधुगण 18 अक्टोबर 2025 शनिवार पवित्र धनतेरस पर्व दिन सुना रूपा किणवा परिवर्ते घर को नहीं आसतु एही 5 गोटी सस्ता जिनिस आपण को माँ लक्ष्मी आशीर्वाद प्राप्ति हेबा सहित पूरा वर्ष केबे भी धनजनित समस्या रहिब नाही। आपणकर जहाँ भी किछि आर्थिक समस्या रहिथिबा ताहा सब दूर होइजिब। बंधुगण 5 दिन पर्यंत चलिबाकु थिबा दीपावलीर महापर्व रे धनतेरसर पर्व सबुठु प्रथम दिन माना जाइथाए एवं हिंदू पौराणिक मान्यता अनुसार धनतेरसर तिथि रे भगवान धनवंतरी जन्म होइथिला। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेदर देवता रूप में पूजा करा जाइथाए। धनतेरस दिन भगवान धनवंतरी पूजा करने द्वारा जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य एवं भल स्वास्थ्यर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। ता सहित एही दिन किणाकिणी करने भी बहुत शुभ माना जाइथाए। धनतेरस दिन सबु प्रकार शुभ कार्यर आरंभ करा जाई परिबा। एही दिन विशेष रूप से सुना एवं चांदीर आभूषण नुआ बासनकुसन आदि किणा जाइथाए। धनतेरस दिन एही प्रकार विशेष जिनिस किणवा द्वारा माँ लक्ष्मी आशीर्वाद मिलिथाए। एमिति मान्यता अछि कि धनतेरस दिन आमे जो भी वस्तु को किणिकी घर को आनी थांती ताहार 13 गुणा वृद्धि होइथाए। एथिपाई आपण को ध्यान रखिबार अछि कि कोनोसी भी एमिति भूल न करंतु। एमिति वस्तु किणिकी आनंतु नाही जहा द्वारा कि अशुभता आसीथाए। धनतेरस दिन एही जिनिस कौन अटे जहा को आनिबा अति अशुभ होइथाए। खास करी आजिर भिडियो रे मु आपण को बतैबी कि आपण को एही 13टी विशेष जिनिस मध्यरु आपण को किछि ना किछि वस्तु निश्चय किणिबा दरकार। आज आपण समस्त 13टी वस्तु न किणी पारिबे तो एथि मध्यरु जेउटा भी आपण आपणकर सामर्थ्य अनुसार किणी पारिबे सेही वस्तु को आपण निश्चय किणंतु। आपण धनतेरस दिन माँ लक्ष्मी कुबेर देवता एवं धनवंतरी भगवान पूजा करने द्वारा घर सर्वदा धन धान्य सुख सुविधा एवं वैभव रे भरी रही थाए। धनतेरस दिन जो लोक सुना चांदी रे बना होइथिबा आभूषण किंबा सुना चांदी किणी पारिबे नाही सेमाने भी एमिति किछि जिनिस अवश्य किणिबा दरकार। तेबे आसंतु जानिबा एहा पर्वरु जदि आपण माने भी माँ लक्ष्मी को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। सबुठु प्रथम वस्तु अटे झाड़ू। धनतेरस दिन नुआ झाड़ू किणिकी आनिबाकू बहुत शुभ माना जाइथाए। झाड़ू को माँ लक्ष्मी प्रतीक माना जाइथाए एवं एमिति माना जाइथाए कि नुआ झाड़ू को धनतेरस दिन प्रथमे पूजा करिके ताहार प्रयोग करिबा द्वारा घरर समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाइथाए एवं घरे सुख समृद्धिर बास हो जाइथाए। जदि संभव हुए तो धनतेरस दिन गोटे झाड़ूर गुप्त दान करिबा दरकार। एहाको आपण मंदिर आगरे रखिपारिबे। द्वितीय वस्तु अटे धनिया। धनतेरस दिन आपण किछि किणंतु अबा न किणंतु धनिया अवश्य किणिकी आणंतु। धनिया आनिकरी दीपावली दिन ताहाको पूजा करिबा परे घरर चारिआडे फिंगी दियंतु। एहा द्वारा आपणकर घरे धन बढ़ी थाए। धन संचय हेबा आरंभ हो जाइथाए। आपणकर जहाँ भी आर्थिक समस्या थाए ताहा सब दूर हो जाइथाए कारण धनिया स्वयं माँ लक्ष्मीकर प्रतीक होइथाए। एही दिन लुण भी किणिकी आनिबा उचित। धनतेरस रु नहीं करी दीपावली पर्यंत पानी रे लुण मिसाई घरर पोछा अवश्य लगांतु। एमिति करिबा द्वारा दरिद्रता दूर हो जाइथाए एवं घरु नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाइथाए कारण लुणर संबंध माँ लक्ष्मी सहित रही थाए। एही दिन लुण घर को आनिबा द्वारा घरे धन बढ़ी थाए एवं आपण को माँ लक्ष्मी आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। चतुर्थ वस्तु अटे गोमती चक्र। आपण धनतेरस दिन गोमती चक्र निश्चय घर को आणंतु। जो घरे गोमती चक्र थाए सही घरे सुख सौभाग्य एवं समृद्धिर वृद्धि होइथाए। गोमती चक्र घरे आनी रखिले वास्तु दोष भी दूर हो जाइथाए एवं घर परिवार रे कौनसी भी सदस्यों भितर आत्मविश्वासर कमी थिले
ତ ଧନତେରସ ଦିନ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଆଣିକରି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପୂଜା କରିକି ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ କିମ୍ବା ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ପୂଜା ଦୋକାନରେ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ପଞ୍ଚମ ବସ୍ତୁ ଅଟେ କଉଡ଼ି। ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ କଉଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଘରେ କଉଡ଼ି ଥାଏ ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। କଉଡ଼ି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ 5, 7, 11 କିମ୍ବା 13ଟି କଉଡ଼ି ଆଣିକରି ଧନତେରସ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳିର ରାତ୍ରିରେ ଏହାର ପୂଜା କରିକି ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ଏହି ପୁରୁଣା କଉଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କଉଡ଼ି କିଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ ଅଟେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର। ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଧନତେରସ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କିଣିକି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଘରେ ଥାଏ ନିୟମିତ ରୂପରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରର ପୂଜା ଯେଉଁ ଘରେ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଧନତେରସ ଦିନ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଘରେ ଧନ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସପ୍ତମ ବସ୍ତୁ ଅଟେ ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳା କିମ୍ବା ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଯଦି ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଘରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ବିଧିବିଧାନରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଆପଣ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା କଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ରହିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ସଦା ସର୍ବଦା ବନି ରହୁ, ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନର କମି ନ ହେଉ, ତ ଏମିତିରେ ଧନତେରସ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆପଣ 13ଟି ଦୀପ ଘର ଭିତରେ ଏବଂ 13ଟି ଦୀପ ଘର ବାହାରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଧନତେରସ ଦିନ ଅଷ୍ଟମ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ମାଟିର ଦୀପ। ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ ମାଟିର ଦୀପ ଅବଶ୍ୟ କିଣିକି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ମାଟିର ଦୀପ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଣିକି ଆଣିପାରିବେ। ଯଦି ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଟିର ଦୀପ ଦାନ କରିପାରିବେ। ନବମ ବସ୍ତୁ ଅଟେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଏମିତିରେ ତ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଘରକୁ ଆଣିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ତ ଧାତୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେମିତି ଚାନ୍ଦିର, ସୁନାର, ପିତ୍ତଳର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପାବଳି ବା ଧନତେରସରେ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିକି ଆଣିବେ। ଯଦି ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତ ତାହାର ବିସର୍ଜନ କରି ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବେ ସେଥିରେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଥିବା ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବେ। ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଘରକୁ ଆଣିବେ ତ ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା କିଣିବା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ତାଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢ ଯେମିତି ବାମ ପଟକୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାହନ ମୂଷିକ ବି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ହାତରେ ଲଡ଼ୁ ବା ମୋଦକ ବି ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେମିତି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ବସିଥିବେ ଏମିତିକା ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦଶମ ଜିନିଷ ଅଟେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର। ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଘରେ ଥାଏ ସେଠାରେ ଧନର ଦେବତା କୁବେରଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ସେଠାରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ହିଁ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ବି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। କେତେଥର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ସର୍ବଦା ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଧନତେରସ ଦିନ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଦିନ
कुबेर ଯନ୍ତ୍ରର विधिविधान पूजा करने दरकार। यापर समस्ते जानिछन्ते कि धनतेरस दिन नुआ बासनर क्रय करा जाई थाए। आपण जदि पितलर कौनसी जिनिस किणिकी आनिबे तो यह बहुत शुभ होइथाए। आपण पितलर पूजा सामग्री किणिकी घर को आनी पारिबे। एमिति करिबा द्वारा भी आपणकु धन जस ऐश्वर्य प्राप्ति होइथाए एवं माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। आपण एही दिन लुहार किछि भी जिनिस किणंतु नाही। लुहार वस्तु किणिबा द्वारा शनि दोष लागिथाए। शनि ग्रह संबंधित समस्या आपणकर जीवन रे आपणकर घर परिवार रे आसीपारे एवं राहुकेतु ग्रह भी बलवान होइथांती। आउ गोटे कथा, आपण धनतेरस दिन किछि किणंतु अबा न किणंतु, आपण जदि एही फूल को घर को नहीं आसंती ताहेले आपणकर घरे सदा सर्वदा पाई माँ लक्ष्मीकर बास होइथाए। फूलटी हेउछि सदाबिहारी गछ। सदाबिहारी फूल आपण एही धनतेरस दिन घर को निश्चय आणंतु, काहेकि ना एही फूलर संबंध माँ लक्ष्मी सहित रही थाए। देखिबे पूरा वर्ष आपणकर घरे केबे भी धन अर्णर कमी हेब नाही। यापर आपण एही धनतेरस दिन गुजराती मध्य घर को आनी पारिबे। गुजरातीर संबंध मध्य माँ लक्ष्मी सहित रही थाए। एही धनतेरस दिन गुजराती को आनी याहाको माँ लक्ष्मी पाखरे पूजा करी आपण निजे खाई नियंतु। आपणकर जहाँ भी किछि आर्थिक समस्या थिबा ताहा सब दूर होइजिब। एही दिन आपण धातुरे तैयारी कइंछा मध्य घर को आनी पारिबे। एही दिन आपण लुण आनी पारिबे। एही दिन आपण एकमुखी नड़िया मध्य घर को आनी पारिबे, जहाँ अत्यंत शुभ होइथाए। एवं एही धनतेरस दिन आपण शंख मध्य घर को आनी पारिबे, जहाँ द्वारा माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद आपणकर उपरे सदा सर्वदा बने रहिबा एवं पूरा वर्ष केबे भी धन अर्णर कमी हेब नाही। धन्यवाद।